স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে রাজ্য জুড়ে চলছে প্রস্তুতি এবং ধলাই জেলাও সে অর্থে ব্যতিক্রম নয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করা হচ্ছে, তার পাশাপাশি যেন কোনো রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তা এড়াতে ইতিমধ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে জেলা পুলিশ। আজ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই কথাই জানিয়েছেন ধলাই জেলার পুলিশ সুপার ঋষিকেশ দেশাই। তিনি জানান যে স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করেই জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। সীমান্ত এলাকাগুলিতে বিশেষ করে বিএসএফ এর সঙ্গে যৌথভাবে টহলদারি চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি রেল স্টেশন এবং বিভিন্ন নাকা পয়েন্টে নিয়মিতভাবে যানবাহন ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি করা হচ্ছে। শুনুন পুলিশ সুপারের বিস্তারিত বক্তব্য। आप जैसे सभी लोग जानते हैं कि धलाई डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा का एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और बांग्लादेश बॉर्डर भी सबसे लंबी बॉर्डर हमारे पास है। तो इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर हमने सभी बॉर्डर एरियाज में बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन करके सभी बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी बढ़ा दी है और पेट्रोलिंग हमारा बॉर्डर एरियाज पे बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही जो बाकी एरियाज है हमारे इंटीरियर अंदर के जो एरियाज है, टाउन एरियाज है, इम्पोर्टेंट लोकेशंस है, वहाँ पर भी हमारा इंडिपेंडेंस डे के पहले एक वीक तक पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स टाइट रहेंगे। नाकास हमारे डिस्ट्रिक्ट में है तो सभी नाकास पे भी सिक्योरिटी चेकिंग टाइट रहेगा। इसके साथ साथ जैसे हमारे रेलवे स्टेशन है या फिर और भी सेंसिटिव जो लोकेशंस है वहाँ पर भी हमारा बीडीडीएस टीम के साथ एक ये चलता रहेगा, एंटी सैबोटाज चेकिंग चलता रहेगा और कोई भी अनुचित घटना ना घटे इसलिए हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, टीएसआर है, इन सभी के साथ मिलके प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहेगा 15 अगस्त के लिए। तो सभी को এছাড়াও জেলার গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আসন্ন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিতেও জেলার সাধারণ মানুষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য এদিন আহ্বান জানিয়েছেন ধলাই জেলার পুলিশ সুপার। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।